दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे और अपनों के साथ रखे। आज की जो रात है, लास्ट जब शब जुम्मे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को नमाज़ तहज्जुद के बारे में बताया था कि वो कितनी ही फ़ज़ीलत वाली नमाज़ होती है। वैसे तो तमाम नमाज़ें जो हम अदा करते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, एक चांस दिया है, जो हम अपनी ज़िंदगी को चांस देते हैं कि हम अपने गुनाहों से परहेज़ करें, हम गलत कामों से दूर रहें और हमारी दुआएँ किस तरह से कबूल होंगी। और सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि हम नमाज़ अदा क्यों करते हैं? नमाज़ अदा करने की वजह ये होती है कि बेशक अल्लाह ताला की हम इबादत करने वाले हैं और अल्लाह ताला ही है जो बेशक इबादत के लायक है, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। तो ये चीज़ जो अहम है, वो पूरी नमाज में हमारा जो एक रोल प्ले होता है, वो हम किस तरह से खड़े होते हैं अपने हाकिम के सामने जो हमारे हिकमत करने वाला है, अपने बादशाह के सामने जो बादशाहत करने वाला है, उसके सामने हमें किस तरह से खड़ा होना चाहिए, हमें उसकी इबादत कैसे करनी चाहिए, ये हमें एक वक्त के साथ स्टेप बाय स्टेप खुद आ जाता है। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं, इस राह पर लगा देते हैं कि बेटा देखो अल्लाह ताला एक है। हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो बचपन से ही ये चीज़ हमारे ज़हनों में डाल दी जाती है कि अल्लाह एक है। तो वो चीज़ जो है ना, वो हम स्कूलों सिस्टम हो या फिर घर का सिस्टम हो, ये चीज़ हम लाज़मी सीखते हैं। मगर ये जो अहम चीज़ें हैं कि नमाज़ अदा करनी है, नमाज़ के फ़ायदे क्या हैं, वो बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक ऐसे डीप फ़ायदे कि जो हम नहीं जानते। हमें बस ये पता है कि हम गुनाहों से दूर रह सकते हैं, हम परहेज़ कर सकते हैं हर उस गुनाह से जिसे अल्लाह ताला नहीं पसंद करता। तो डीप जो नमाज का फ़ायदा होता है वो यही फ़ायदा है कि आपकी दुआएँ रद्द नहीं जाती, आपको यकीन हो बढ़ता रहता है। लोग कहते हैं कि हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, मगर कहीं न कहीं उनको यकीन रहता है अपने अल्लाह पर, भरोसा रखते हैं, वो उम्मीद रखते हैं अल्लाह पर, ना कि किसी और पर। क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम है, उसमें कहते हैं ना कि उम्मीद किसी इंसान से ना लगाओ सिवाय अल्लाह के। तो ये हकीकत की बात है कि हमें सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह की इबादत करके उसी पर यकीन रखना चाहिए। और ये एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप अल्लाह की इबादत करेंगे ना, तो वक़्त के साथ-साथ आपको अल्लाह पर यकीन होगा। और ऐसा यकीन कि अगर आपको कोई कुछ कहेगा भी, तो वो आपको ये होगा कि नहीं, मेरा अल्लाह ताला हर चीज़ को मुमकिन बनाने वाला। और बेशक अल्लाह फरमा सकता है, वो कह सकता है कि हट जा तो वो हट सकती है, वो कह सकता है कि हो जा तो वो हो सकती है। क्योंकि ये कुल कायनात अल्लाह ताला ने ही बनाई है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी और वो ही बेशक हमें मौत देगा। तो मैं नमाज़ की बात कर रही थी कि नमाज हमारे लिए इतनी अहम है कि अगर हम उसको अदा करें तो हमारा पूरा दिन खूबसूरत गुजरता है, अच्छा गुजरता है। फजर की नमाज है या फिर ज़ोहर असर की नमाज है, मगरिब इशा की नमाज है, उसके अलावा भी जो हम अदा नमाजें करते हैं उसमें हमारे अंदर क्या तब्दीली आती है। हर कोई इंसान अपने आप को तब्दील करना चाहता है वक्त के साथ साथ। जब वो बच्चा होता है, फिर वो टीन एज में आता है, टीन एज से वो एक ऐसी उम्र में आता है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ से वो बुजुर्गी की साइड पे आता है। तो उसको हर एज में जो है तब्दीली नज़र आ रही होती है, हर एज में उसकी चॉइसेस बदलती हैं, हर एज में उसको नए एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं कि मुझे ये तजुर्बा हुआ, मेरे ऐसे दोस्त बने, इस ऐसे दोस्त ने ये कहा, ये किया, ये एडवाइस दी। तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं ज़िंदगी के लिए। मगर नमाज हमें क्या सिखा रही है, नमाज हमारे अंदर क्या तब्दीली ला रही है, हम वो नहीं सोचते। देखिए, हकीकत की बात है, आज के टाइम में सॉरी टू से, माज़रत के साथ ही मैं कह रही हूँ कि आज के टाइम में लोग जो है अपने आप को सँवारने में लगे हैं, अपनी दुनिया सँवार रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहने, बाहर निकलें तो परफ्यूम लगाएँ ताकि लोग मुतासिर हों। खुशबू आएगी तो लोग कहेंगे इतना लगाया हुआ है, कपड़े नज़र आएँगे तो कहेंगे इस ब्रांड के पहने हैं। शख्सियत क्या बता रही है, क्या इंट्रोड्यूस करवा रही है। अगर आप इखलाक के अच्छे नहीं हैं तो क्या फ़ायदा उन कपड़ों का कि जो आप ब्रांडेड पहन के फिर रहे हैं, या बैग आपके पास अच्छा है, या जूते अच्छे हैं, या गाड़ी अच्छी है, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस एक्चुअली वो चीज़ें करा रही होती है कि आपके अंदर इखलाक क्या है। नमाज इखलाक भी सिखा रही है। खैर, तो हम अपने ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने कपड़ों पर लगा रहे हैं, दुनियादारी पे लगा रहे हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो हमें इस तरीके से घर को सजाना है, हमें इस तरह से उसको वेलकम करना है, हम कहीं जाएंगे तो हमें इस तरह से कपड़े पहनने हैं। ये इतना बन संवर के जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी से लोग मुतासिर हों, मगर हमारी एक्चुअली पर्सनैलिटी वो है जो हमारी अंदर की पर्सनैलिटी है। हम अपनी रूह के लिए क्या कर रहे हैं और रूह के लिए, हमारे सुकून के लिए क्या चीज़ अहम है, वो है नमाज। और नमाज क्या चीज़ सिखाती है कि आप इखलाक में अच्छे हों,
ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی سے دھیمے الفاظ میں بات کریں گے، دھیمے لہجے میں بات کریں گے تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے کہ کتنی اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ آپ جھوٹ سے دور رہیں گے، آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے ہوں گے تو آپ کو نماز روکتی ہے کہ نہیں ابھی تمہیں نماز عصر پڑھنی ہے، ابھی تمہیں نماز عشاء پڑھنی ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز ہیں نماز کا کہ آپ کہاں پر کون سا گناہ کرنے جا رہے ہیں اور کہاں آپ رک جاتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک ہنٹ مل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تو نماز ادا کر رہا ہے میرے لیے، میری تعریف کرتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا بادشاہ ہوں، مگر تو عمل کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہے۔ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اپنا دن کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ دوسروں کو متاثر کروا سکتے ہیں خود کی پرسنالٹی سے، اور وہ اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کی شخصیت اندر کی کیا ہے، آپ بچوں کے ساتھ کیسا پیش آتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا آتے ہیں، کیونکہ پڑوسیوں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا پیش آ رہے ہیں، آپ کے اندر محبت کی کس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے آپ کیسا پیش آ رہے ہیں، کیونکہ آج کی جو میجورٹی میں جنریشن ہے وہ بزرگوں کی خدمت تو کیا ان کی رسپیکٹ تک نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ کوئی کچھ ایڈوائس دے رہا ہوگا تو پہلے سے ہی بول دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ کا دور کچھ اور تھا۔ دور وہ نہیں ہے بے شک، مگر چیزیں وہی ہیں، لوگوں کے جو تجربے ہیں وہی ہیں۔ اگر میرے ماں باپ روک رہے ہیں تو کسی وجہ سے روک رہے ہیں، مگر اس بچے کو نہیں پتا کہ میرے اس چیز کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ تو نماز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نماز ہی ہے جو آپ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ کسی جگہ پر بھی ہوں، اکیلے ہوں، ڈر رہے ہوں، تو آپ کی نماز ہی آپ کے لیے پاورفل بنتی ہے، آپ کے لیے بہترین ہتھیار بنتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز غلط کر رہے ہوں یا گناہ کر رہے ہوں یا کوئی آپ کو غلط کام میں انوالو کر رہا ہو، تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو وہ جو آپ کے اندر آتا ہے نا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہنٹ دے رہا ہے کہ تو نماز ادا کرتا ہے، تو میری عبادت کرنے والا ہے اور تو میرا پسندیدہ بندہ ہے، تبھی میں نے تجھے نماز کے لیے بلایا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے، جو اہم راز ہے، وہ یہ راز ہے نماز کا کہ اللہ تعالیٰ اس ہی شخص کو اپنے دروازے پر بلاتا ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے، انسان جب گناہ گار ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اپنے سجدے کے لیے نہیں بلاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اس کو سزا دیتا ہے وہ یہ کہ اس سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، مطلب کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا۔ لوگ اس کو کہہ بھی دیں گے یا اس کے سامنے لوگ ادا بھی کر رہے ہوں گے نا نماز، تو وہ ایسے ہی رہتا ہے کہ چلو یہ پڑھ رہا ہے نماز، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیز بہت اہم کردار رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی ہوتی ہے کہ تو گناہ میں سرزد ہے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو چانس دے رہا ہوتا ہے کہ نماز ادا کر، تیرے گناہ معاف کرنے والا بے شک میں ہی ہوں۔ بہت جگہوں پر ہنٹ مل رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے کہ چھٹی حس جسے کہتے ہیں سکس سینس، کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس چیز کا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے جب ہم رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پورے دن میں ہم نے کون کون سے کام سر انجام دیے، کتنے کام ایسے تھے جو نیکی کے تھے۔ یقیناً بے شک ایسی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں صرف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم سے کوئی نیکی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والا ہے، شہرک سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہے، تو وہ جانتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں کس کے ساتھ اچھا اخلاق دکھایا۔ نیکی ہے یہ بھی کہ کسی کے ساتھ آپ کس طرح بات کر رہے ہو، کوئی آپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے اور آپ اس کا کتنے دھیمے لہجے سے جواب دے رہے ہو، کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے محبت سے پیش آ رہے ہو، تو یہ نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت میں خوبصورتی ڈالی ہے کہ اگر آپ سے کوئی جیسا بھی پیش آئے، آپ کی تربیت پہ کوئی بات کہے، آپ کے اوپر کوئی غلط الزام بھی لگائے، تو آپ کس طرح سے اس سے پیش آتے ہو۔ آپ اگر اچھا پیش آ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ آپ پھر بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بہترین ایک ہتھیار ہے جسے آپ ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت نفرت پہ بھاری ہوتی ہے، تو آپ ہر چیز کو محبت سے چلا سکتے ہیں۔ کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی برائی ہو، اس کو ہمیشہ محبت سے ہی ختم کرنی چاہیے، ہمیشہ اوائڈ کریں۔ اچھی چیز کریں گے تو اچھا ہی ملے گا، کیونکہ سامنے والا یہی سوچتا ہے کہ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میں نے اتنا برا اس کے ساتھ کیا مگر اس نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس چیز کا احساس بندے کو ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو احساس دلانے والا ہے، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ چیز انسان کو بس بھروسہ نہ چاہیے کہ میں جو بھی اخلاق دکھا رہا ہوں، میں جو بھی
किसी के साथ भी पेश आ रहा हूँ वो अल्लाह ताला मेरा जानता है, और मेरा और अल्लाह का जो ताल्लुक है वो मैं किसी को बयान नहीं कर सकता या मैं बता नहीं सकता। वो ज़र्फ़ वाली बात होती है कि कोई कम ज़र्फ़ है तो वो आपके साथ बुरा भी चलता रहेगा, लेकिन आपका ज़र्फ़ होना चाहिए कि आप उसके साथ कितना अच्छा चल रहे हैं, तो वक्त आने पर वो एक वक्त अच्छा हो जाता है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ होती हैं। नमाज आपको क्या सिखा रही है, नमाज आपके अंदर क्या तब्दीली ला रही है। आप जब नमाज अदा करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कितनी चेंजिंग आई है, आप लोगों से किस तरह से पेश आएंगे, आप किस तरह से बुराई से बचेंगे, खुद आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कितनी तब्दीलियां आई हैं। एक चोर भी होता है ना, वो भी बदल जाता है। तो हम तो जो छोटे छोटे गुनाह कर रहे होते हैं, झूठ बोल देते हैं या यहाँ की बात वहाँ कर देते हैं, तो उन चीज़ों को भी जो है नमाज कंट्रोल कर लेती है। फिर आप अपनी काम से काम रखेंगे, आपको बस हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। आप तो बस नमाज अदा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी तारीफ़ करें, बेशक वही तारीफ़ के लायक है। और आज शब जुम्मा है, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपनों को याद रखें दुआओं में, अपनों के लिए दुआ खास कर किया करें, क्योंकि आज के टाइम में हमारे अपने बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। और उन लोगों के लिए कि जिनका दुआ करने वाला कोई नहीं है, उन लोगों के लिए दुआ करें। सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए क्या करें, कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले दूसरों के लिए करो फिर अपने लिए करो। और कोई दुआ ऐसी नहीं होती जो आज की रात जो है रद्द हो जाए। तो बस अपने लिए दुआएं रखें और नमाज अदा करें। अल्लाह ताला की रात जो है बहुत खूबसूरत रात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुरूद पढ़ें या नमाज पढ़ें या किसी के लिए दुआ करें, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। और कल जुम्मे का दिन है, तो बस अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहें इसी तरीके से, क्योंकि मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को मेरा मैसेज पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।